Like, subscribe and get notified. Former Aap Mandareem constituency leader and former Sarpanch Devendra Prabhudesai joined Congress party with more than 700 supporters on Saturday 1st March 2025. Prabhudesai in his speech promised to solve the basic problem that gripped Goan housewives' inflation. He further added that the basic necessities like the price of petrol, gas cylinders, ration etc. have drastically increased, and he vowed to fight for the issues. 400 रुपया सिलेंडर आशिल्लो त्यांना बोवाळ केलो. आज 1000चे सिलेंडर पावलो. पेट्रोल 70चे 100 क्रॉस झाले. प्रत्येक वस्तू ही वाढिल्ली आसा. दाळ झाली आणि कडधान्य सगळे लागणारे कडधान्य हे म्हारगाय जाल्ले बरोबर इन्कम तितलो वाडना. आज इन्कम ना, एक्सपेंडिचर वाढला. महिलांक सगळ्यांक त्रास जाता. संसाराचो गाडो फुडें कसो व्हरप. सो मित्र हो, कितीतरी गोष्टी आसा, कितीतरी वक्ते उलोवपाचे आसा. लांब असं भाशण उडयना. आज म्हजें कर्तव्य आसा काँग्रेस पक्षा बरोबर रावून ह्या सगळ्या गोष्टींक वाचा फोडप, काँग्रेस पक्षाची संघटना मजबूत करप. येणारे 2027 काँग्रेसचो झेंडो ह्या मांद्रे मतदारसंघात लावप हे आमचे सगळ्यांचे, तुमचे, आमचे सगळ्यांचे हे कर्तव्य. आणि ही नवी वाटचाल आम्ही जी सुरू केल्या, राजकीय वाटचाल काँग्रेस पक्षान माझ्या 28 वर्षाच्या राजकारणातल्यान हांव जे शिकला, जो अनुभव आसा तातूंतल्यान संघटना मजबूत करून येता ते इलेक्शन हांगा जिंकप आणि सगळ्यांक एक दिलासो मेळोवपाचो प्रयत्न करप हे माझे परम कर्तव्य अशें समजता. हातूंत तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य, प्रेमाची थाप माझे बरोबर आसतली अशें हांव समजता. म्हाका दिसता पेडणेचो तालुका आनी ह्या तालुक्यांत बदल जावपाकूच जाय. कित्याक खास करून इतली वर्सां आज जावं BJPचे जावं MGPचे हिंगा आमदार झालेले आहे. आनी जेन्ना हे आमदार झालेले आहे, कितले प्रश्न तुमचे विधानसभेन मांडटा ते तुमकां म्हाका दिसता सांगपाक नाका. कसले प्रश्न मांडटा ते तुमकां सांगपाक नाका. म्हाका खात्री आहा की काँग्रेस पक्षाची ही क्रांती जी आज मांद्रेच्या गांवांत जाता, जो पयलो कॉन्स्टिट्युएन्सी मांद्रे इज नंबर 1 आनी काँग्रेसाचो हो बाळिकिल्लो आशिल्लो आनी काँग्रेसाचो झंडा हिंगा इलेक्शनाक 27 पत्तो काँग्रेसाचो हिंगा आमदार जातलो म्हणून म्हाका खात्री आहा. दिसता पेडण्यानं एकटोच दिसता की हे दोगूच जाण वावरता आणि बाकी तांकां सपोर्टाक कोण नसता. कारण कितें आसता आतां जालें मरे. आतां आज बाब देवेंद्र आयला अशें तुका येणाऱ्या काळात श्रेय घेवपाक मात्र बाकीचे सगळे जाण येतात तुमचे. नारायण एकटो वावरता. नारायण पटकर सर जाता कशें खबर आसा. टायमेन अगेन लोकांचे विशय घेता. पेडण्या मतदारसंघात आमचो बाब कृष्णा आसा, आमचो बाब जितेन आसा. हे लोकांचे कृष्णा आणि जितेन साहेब दोगूच जाण वावरतात, बाकीचे खंय दिसना. पार्टी म्हणून हांव सुद्दां तांचे बरोबर आसा. आमी कितलेशे मुद्दे फाटल्या दिसांनी जो आरंबल बिचाचेर जो हांव ताका खुनूच म्हणटा, मर्डर जो जालो ताजे डिटेल आमी एक्सपोज केल्या मरे ह्या आमदाराक आणि ह्या सरकाराक. कशा पद्दतीन तांणी जे शेक आसा ते काडून सबलेट केले हे आमी तुमच्या मुखार दवरले. ताच्या उपरांतूच कारवाई स्टार्ट जाली. ताच्या उपरांत मंत्र्याक कळ्ळें की सबलेटा जाता म्हणून.